Bismillahirrahmanirrahim. In arta lando siya makakuyag. Inarta lando siya makaihog. Mayta sawab bangawn arta mo, mataudsin mo. In pangawn kaun mo, in kapanyapan mo, in mawaya mo bihon, in mawaya mo anguton, maluhay kay mo. Sa tumtuma, impyag kuyagan mo yan hadunya, impyag lugtuan mo yan. Nadawhat mo yung katan maksud mo. Aun yan masul, inkyag kuyagan mo di hadunya, adlaw akhirat, mahinang tikduanan, kagantian, sin kasusahan. Mayta, ingkakuyagan, inlawan niya kasusahan. Ingkakuyagan, inlawan niya kasusahan. Sabang ko mawaya magkugkuyag kau di hadunya. Dagpak paadlaw akhirat, tunayan inhak sin zakat Diyos kay mo sintuhan. Ay mo nalinyain na kau nakahala mo lang mo kasigpitan ako, in namiskin ako, in naglagi ako, wayron timawang kako. Ayaw mo nalingi sa inlingon mo biyaon isyu kau, iwan uno in kahala mo biyaon. Sa wabang mo lingon penakaw na, di kau makahinang ibadat, hadi mo matunay in kawajiban kay mo sintuhan. Mayta, bangko mawaya magkugkuyag, inlando sing kuyag budi hadunya, labi maraw, marang mo padlaw akhirat. Sawa bangkaw kimuyag sa jahadunya, wala mo ipiyakay, mahinang sawa bikakuyag mo akhirat, biyasin sambat ko kaina, inkakuyagan, inlawan na kasusahan. Biyasin hambuk usog ini, nagapin hajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabot hakitab tanbihul ghafili. Aun ding hamanga kaybanan nagasutuan naufil bangko magsabot singkis sa nganin sahabat, nganin kitab. Tuan, ikasambong ko kay mo bukon, ingkatan singkis sa nasabot ingan si mga sahabat. Bukon ingkatan kisa, magkasabot ingkangan nganan si magdatong maun panabi. Biyasin ini, ja rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun kisah ini, aun ding hamang ulama dhaif nila. Aun keban ulama mursal. Sa ini pamintangan si mga tobyusan artas na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wala nila tunay. Inhak kanila sin Allah, inhak sin arta doon Diyos kanila sin Tuhan. Aun hambuk kusog di matong panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa insya ini, bukon siya di matong maun nangasubo. Sa impagdatong niyong panabi na mayta siya. Laong niya Rasulullah, ya kau daak sintuhan, inna li dhanban aziman. Sabon na tudlong ya Rasulullah, in ako diagpakan ako sindosa sa lago-lago. Allahu Akbar. Laong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fama dhanbuk, unu indusa na hinang mo. Laong ya Rasulullah, inna mali kathira. Ya Rasulullah, sabon na tudlandu intaud sinsin ko. Sabon na tudlandu intaud sinarta ko. Pangbiadi ka to, nahipo ko na biyutangan imbang ko Land Bank, BPI, Metro Bank, BDO, katan simbang ko, liunan ko ang biadi kato, sampay siyo ka na inarta sintaon. Wa inna ma shayti kathira, iwan mataod piyananum ko. Maluag ingin lupaan ko. Wa inna khayli kathira, iwan sabunatod mataod kura ko. Mataod sa sakatan ko. Wang biadi kato sa sakatan, yaun in Raptor, yaun in Calibri, yaun in Ford, yaun in Ranger, yaun in Bios, yaun in katan sa katanmara sampay Mustang, yaun. Walakin ar-rajul sa bangawn tao sa alani min mali shay'an aun tao mangayo kako uno-uno na dahil nga mga arta palbahian sinarta ko fakaanna syu'lah min nari takhruju min wajsi in sa kaula-ula biya ako sin lialablawan imbayhu ko simbaka kayo iyadan billah buhay pa
liyablawan na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nakaiyan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanihan ya fasik, ya kau bardusa layo kau kako. La tuharrikni binarik, ay mo ako padapuri, ay mo ako pasunugi, mahinang sabab, sin kaikot mo yan, ikadapog kako. Ikadapog kako. Layo kau. Ang paimyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subpatan niya, walladhi nafsi biyadi, amuin, ginhawabaran ko ni sapahan ko hatag hukum milik kako, hatag hukum milik niya. In agis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha sumta alfa amin. Ya kau barkanan duug kau. Ida sumta alfa amin, apabila walau sumta alfa amin, bisan pa kau piwasahan mo ingkatan fun taon. In sunnat, in wajib, piwasahan mo. Aw sallaita alfa amin, atawakan siyang bahayan mo ingkatan fun taon, in sunnat, in wajib. Wa in muttala iman, apabila kau miyatay halawm kakuriput, miyatay kau halawm kaikut, wala mo tiyukbar in hak sin zakat, wala mo tiyukbal in arta mo, wala mo piyahampit ang mga barhadat, sinyari na in pagjajakpatan sin ikaw haadlaw ini, akay napusan si bulan Ramadan. Wala mo dihil log sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida muttala iman bang ko miyatay halom kaikut, miyatay kau halom ka platinums, laakadbaka Allahu finnar, imu irustus da sintuhan in pamayhuan mo halom mapinar ka jahannam. Iyadan billah. Subhanallah, kabuwa lando ang patumtumun na to, inarka lando siya mapasok. Damik yan. Gana-ganaon mo yung alom mo, daif din kisa. Daif dalong mo. Sa tuntumaya ko tayo mangod kumulas na Allah tala, yari imbanda kay mo sintuhan. Pagka kisa, di ka ukon, imo yung pakaw, yarin ayat sintuhan tarabbul alamin. Kalu-kalu, in mga taubyusan arta sintuan, bang inkaryasal ing gulamay mo kiyukum mabuklad. Bang inkarya sa simbol sa mo sisipil maukab. Bimana, tumabardo na kau sinarta mo. In ang isintuhan tarabbul alamin. Suratul Baqarah, suratul Tawbah. Laus na Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. In agis na Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mga sila nagtipon sadya simbulawan, nagtipon sin silver, nagpatawd sin habangko, nagpatawd simbulawan, piag-abu pa. Wala yunfikunaha fi sabilillah, wala nila giyasto haran sin Allah ta'ala. In fi sabilillah maluwag, sarak kamu, pamasjid fi sabilillah. Sarak kamu, hataw barhajat fi sabilillah. Sarak kamu pamadras fi sabilillah. Zakat mo pa mga taw barhajat fi sabilillah. Ingkatan sinhinang mariyaw sumud pa fi sabilillah. Bang mo yung piutang. Bang mo yung piutang. Tiyunay, wala mo yun. Tiyunay. In parkala yun, wala ko nagpahampit. Inagis na Allah ta'ala, la yanfikunaha fi sabilillah, fabashirhum bi'adhabin alim. Ya Muhammad, bayta ibanda sila, since kasiksaan maulul kanila adlaw kiyamat. Iyadan billah. Sugpatan pasintuhan tarabbul alamin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di pamamarahiyat to, sugpatan pa. Uno pa inagis na Allah ta'ala suratul Tawbah, sugpatan pasintuhan tarabbul alamin. Yawma yuhma alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Subhanallah. Panghimati ha mga tuabyusan arta sintuan niya ko tay mangudkwa ka may Islam yari na imbeta kay mo sintuan arta yawma yuhma alayha fi nari jahannama fatukwa biha. Dumatong nga adlaw kiyamat, inarta tipon mo, inarta piaglugtuan mo, nagluwas lungsad kaw, atas mo wala tiyukan, bangman mo madawhat in maksud mo.
Lang sintuhan, dakpohon, sunuhon na muna inarta nyo. Sunuhon na muna inarta, piaglugtuan nyo, piagtuyuan nyo. Fatukwa biha, umusta mo, sunuhon, ang panamong inangon, pilinsahan. Pag umus hinangon, pilinsahan, sinallahu subhanahu wa ta'ala, fatukwa biha, jibauhum, ang panamong ipilinsa mo, patuktok nila. Iyadan billah. O kinasat hinangon na dya pilinsahan inarta, sa may ta ipilin sa papatuktok. Pasal may ta. Bang aun mangabot kay mo, magtuy mo kuno tumbyan in tuktok mo. Ang kampyao na sintuan in tuktok lang sin mga ulama. Di pa mamarahi, pag umusin tuktok, wajunubuhum, iban paduakid hawakan nila. Sab may ta, umus mo kumunot kumid na sa kambihan. Tay kuran mo na yung tao maglaki kayo. Pilin sahon mahon. Di pa mamarahing indwakid mo ini, pilin sahon sinallahu ta'ala, indwakid hawakan mo ini. Waduhuruhum, pag-umus ang pay pilin sa maun, patay ko mo, sa manay ko na kaubos mo kimid. Tay kuran mo nintaw maghajat, maglaki kayo. Yadan billah. Ang paiman ng Tuhan tarabulalamin. Hada ma kanajtum li anfusikum. Hayari na impyagtipunan niyo. Hayari na impyaglugtuan niyo. Hayari na inarta piyagtuyuan niyo, nagluwas lungsad matumari, nagtipon sadya ka mo sinarta niyo. Wala niyo piyagpahan pita barhajat. Ang kandain ikaw, yakaw tao rayahan. Bangkaw di mang dihil at tao, dairi ka. Ayaw muna, promise. Ang paingkita sa masol, promisan pa. Ayaw mo na janji, sayano mo direktuan, magmap ka, ang palabirin ka ako. Sa magsarang ka, bisan tiyo-tiyo, bang maghahajat kayo mo, ay nako magduarwa. Sawab diyan, mga butmaon kayo mo, bang wala na ko kaingatan, inikaw tao marahaw. Tak mo, diyan mamisita mong kayo mo paway, at tawakan mga but kayo mo, bang wala nila ko kasakupan, inikaw tao marahaw. Ang paiman ng Tuhan talagang hada ma kanaz faduku ma hada ma kanuztum li anfusikum amuna inim pagtipuan ng sinartanu faduku ma kuntum taknizum na naman yung insiksa maulul kanu sinallahu ta'ala way humitanam. Ikaw inagusaha, ikaw inaglugto, ikaw inagluwas lungsad sa kalimay ng tiisawab ikasiksa pa kay min arta mo bang muli matunay inhak kay sinallahu subhanahu wa ta'ala kasi sambat kung tumun na to in kasusahan, in lawan niya kakuyagan. In kakuyagan, in lawan niya kasusahan. Amo sa hindi kahinang sin mga tauray magpahampit, pasaliling nila in nakura. Yako taurayahan ay muling niya in nakura. In nakura matawd pangasubukan na sintuhan. Pang in nakura takarta inikaw on may sab arta mo, sa inaturong mong ginhawabaran mo. Inikaw yung pangasuwan kay mo, ginhawabaran mo ra, iwan sinarta mo, ayaw sinakura mataod. Sawabin nakura, bang nakahinang karayawan, di da maun kay mo, bang nakahinang kangian, di da isab maun kay mo. Damik yan ikaw, nakahinang kaw karayawan, nakahinang kaw kangian, tupot desad pawaran mo, mura-murahan, bang man may nang sawab yung pangadyan ini, magbarakat, mura-murahan tayo mauning puwasa na to, tay maun inibadat na to, tay maunin sambayan na to tarawi, tay maunin tahajud na to, katan sinlugto ang malibarat na to, bang man tay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala madawat na to adlaw akhirat, dami kan Panginoon na to, bang man maut pakita no bulan Ramadan sarta, maigna in sakit COVID-19 ini, dami kan Eid Mubarak kanyo katan, advance Eid Mubarak, wabillahi taufiq walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.